Hi guys! Welcome to my vlog. Ang gawin natin ngayon ay refrigerator tour tayo guys. Tara guys! Refri build. Tara guys. So yan guys. Lumpia. Baboy. Chicken. Tambot sa to. At yun namin guys. Fish. Ayan guys. Magulo ang ref namin guys. Okay. Di magkasya. Nayabo ang kon guys. Dragon fruit. Ano guys. Juice. Calorita. Baboy guys. Baboy. Okay guys. Gana sa birthday guys. Beach. Sardinas na may itlog yan guys. Kalamunggay. Ano na siya guys. Tinai sa baboy guys. Manok guys. Mula kami na ganina guys. Spaghetti. Malaya guys. Sa ating refrigerator tour. Thank you for watching. Babu!